May gabi tanan. Magsugod ta sa ato ang Bible study. Sa dili pa magpasalamat ta sa Ginoo sa iyahang pulong karon na iyahang ihatag nato. Gamahanan nga mahan niya kami nagaduol kanimo. Pinaagi sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo. Amahan, ako nagampo nga sa amo ang pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinaagi aning Zoom Bible Study, ako nagampo Ginoo nga imuhang panalanginan ang matag usa kanamo. Lord, dasiga kami, lig-una kami, pinaagi sa imong mga pulong. Ug Lord, ako nagampo nga imong tagbuon ang tanang panginahanglan sa imong mga katawhan. Financial, material, physical, ug spiritual nga panginahanglan Ginoo. Bisan pa man amahan, among gipangayo ang imong anointing karon sa matag usa kanamo Ginoo. Among gipangayo kanimo amahan Lord ang divine wisdom, knowledge, understanding, anointing Lord nga among masabtan imong pulong. Dili lamang among madunggan imong pulong, kung dili amo usab kining i-share, amo usab kining iwali, amo kining itudlo ngadto sa uban Lord nga mga katawhan nga wala pa mahibaw bahin ni Jesus Ginoo. Amahan Lord, kung nagaampo nga imong panalanginan ang mga signal karon Lord sa mga internet, sa mga cellphone ug sa mga computer ug sa mga tab ug uban pang mga butang Ginoo, mga gadgets na gigamit karon sa imong makatawhan Lord para maka-appeal sa Zoom Bible Study dili lamang dinhi sa Luzon, Visayas ug Mindanao, bisan pa man amahan sa gawas sa among nasod Ginoo. Ako mga pagampo amahan nga imong pakusgan ang signal namo karon Lord na diin ang matag usa kanamo Ginoo, maka-appeal kami sa ining Zoom Bible Study Ginoo. Pasalamatan kanamo Ginoo sa imong gugma, kalipay o kalinaw imong gibubo sa patag usa kanamo. Salamat sa imong grasya. Ang imong grasya Ginoo igo kay kanamo Lord God. Matud pa sa imong pulong Ginoo, ang imong grasya igo kayo kini kanamo. Lord, salamat o Dios ni gabiuna. Ako nagaampo nga padayon ka nga makihinabi namo pinaagi sa Holy Spirit, pinaagi sa imong sulugoon, pinaagi sa imong pulong Ginoo. Ikaw makigsulti sa matag usa kanamo. Daigon simbaho ng imong ngalan ug pasalamatan ka Ginoo sa imong pagabuhaton karon sa among taliwala. Daigon ka, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bayang gabi tanan. Adto ta karon mga igsuon sa although daghan nga mga bersikulo o mga libro nga atong pag-ablihan karon, pero dinhi sa atong pagsugod igsuon higala adto ta sa Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Nagaingon dinhi ang word sa Ginoo sa Hebrehanon 1. Magsugod ta sa verse 1 to 3. Nagaingon dinhi ang word. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom he also made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. Na atong makita din igsuon nga sa kaniadtuhang panahon, matud pa sa atong gibasa karon, ang atong amahan nakigsulti siya
sa bisan unsang paagi, bisag unsang nga klase nga mga pamaagi, panahon, sa unsang panahon, sa karaan nga panahon, nakigsulti siya sa atong mga ginikanan, sa atong mga una nga mga gitawag og mga fathers, mga una natong mga gipangbuhat sa Dios nga mga katawhan nga naguna nato, itawag nato ning mga forefathers. Kay kitang tanan gikan ra man kita, kitang tanang tao gikan ra man kita sa usa. Usa ra man gyud ang gihimo sa Ginoo, si Adan ug si Eva. So diha ra kita gikan tanan hangtod nga midaghan ang tao. Ug dito sa panahon ni Noah, ni dunay tulo niya ka anak nga misanay og balik human sa lunok. Diha ra kita tanan gikan aning mga tawhana. O nikatag ang tao, nidaghan ang tao sa tibuok kalibutan. Ug mao ni niingon dinhi ang word nga to gibasa karon nga ang Dios nga Amahan nakigsulti siya kaniadto sa atong mga naguna nato binaagi sa mga propeta. Mao na sa kaniadtohang panahon, grabe ang mga propeta nga gipanggamit sa Ginoo. Kadiin aron ang iyahang mga katawhan matulid ang ilang dalan. Sa panahon ang iyahang mga katawhan mo simba na ganiglain nga Ginoo, duna dayon nay propeta nga suguon sa Ginoo nga makigsulti ngadto sa mga tao nga kanang inyong gipanghimo karon wa na lipay ang Ginoo na. Ug mao nay paagi sa atong Amahan, Dios nga Amahan nga naghimo aning tanan, atong God the Father, Abba Father. Mao na iyang pamaagi kaniadto igsuon nga makigsulti siya sa iyahang mga katawhan pinaagi sa mga prophets. Og niining katapusang adlaw, ingon diha, in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things. Si Jesus ayang pasabot dinhi nga maoy na hiridero sa tanang butang. Through whom He made the worlds. Kinsa nga mo'y naghimo sa kalibutan. Ang giingon diha worlds na is sa to pa but pasabot daghan. Kining tanan ato mga makita, dili lang ang earth, kanang mga planeta diha nga tuyok des kawanangan, unsa pa na diha nga daghan kay nga mga planets diha nga batud pa sa ato ang science sa libro nato diha nga makita nato sa panahon ng eskwela pa ta nga dunay daghang kay mga planeta. Kining tanan si Jesus ang naghimo ani. Na kinsa man ni ang anak, ingon man dinha spoken to us by His Son. Sa una nakigsulti ang Amahan pinaagi sa mga prophets. Karon aning katapusang adlaw ang atong Dios nga Amahan nakigsulti nato o makigsulti nato pinaagi siyang anak nga mao si Jesucristo. Kung atong makita igsuon nga si Jesus mao ni siya ang gisulti ni John diya sa John 1, beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Unya, ug mulukso ka dito sa verse 14, and the Word became flesh, and the Word became flesh, and dwelt among us. So kinsa man ang word sa sinugdanan nga nakig-uban sa Dios nga mo'y naghimo aning mga butang nga way nangahimo kung dili tungod niya nga word nga nahimong tao way lain si Jesus Christ ang atong manluluwas. Na atong makita dinhi karon nga sa katapusang adlaw makigsulti siya pinagi siyang anak. Unya atong nahibaw-an nga si Jesus mao ang word.
Siya ang Word of God. O gitawag na siya the living Word of God, si Jesus. Buhing pulong sa Dios. Unya, hain man ni karon ang mga pulong sa Ginoo naa sa Bible. Ug mao nang dunay Bible, dunay Biblia. Na ayaw ninyo saypa sa pagsabot nga moingon mo nga unsa maning simbahana oy nga pabasahon magitag Bible, kada adlaw sigihan magitag pabasa Biblia, ngano mangyod? Igsuon ang word, ang Bible ug ang word, ang written word ug ang living word usara. Kay ngano man, ang living word is Jesus Christ himself. Natong makita dinhi karon sa atong gibasa, in these last days spoken to us by his son, pinaagi siyang anak. Hain man ang mga word ni Jesus karon naa sa Bible. Kung ari ka sa New Testament, makita nimo igsuon ang daghan kaayo nga mga pulong ni Jesus. Kung King James ang imong Bible, puwa ang litra. Puwa ang litra diha gibutang, meaning kana nga word Jesus ang nagsulti ana. Datong makita nga gihimo siyang heredero sa tanang butang. Si Jesus as Lord and Savior sa atong makinabuhi, igsuon nahimo sa tang heredero sa tanang butang diha sa Ginoo. O grabe ni ang giulagway dinhi sa anak, God the Son, kay tulo man ni, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Grabe ang giulagway dinhi sa God the Son, ingon diha, who being the brightness of His glory and His person, katumian ni siya dinhi sa kalibutan, and upholding all things by the word of His power. Word of His power. Ang mga pulong nga nigawas siyang baba, dunay gahom. Ug mao to akong giingon ninyo nga dili lang kining bersikulo atong aplihon karon, kay dito sa Hebrews gihapon 4:12. Dunay nag-ingon diha nga the word of God is living and powerful. Dinhi ingon upholding all things by the word of His power. Pinaagi sa pulong sa iyang gahom or gahom sa iyang pulong. So ang word kamao si Jesus nga naa sa Bible karon nga atong gibasa, igsuon do na nay gahom. Mao na nga di katingad-an nga panahon nga magbasa ka sa pulong sa Ginoo, kung naa kay gipamati diyang arthritis, rheuma, tibuon ka nga muwagtang lag sakit. Mawa ang sakit sa imuhang mga joints. Ano man, kay naa sa word sa Ginoo, katong giingon niyo Hebrews 4:12. For the word of God is living and powerful. Buhi o gamhanan, hait pa sa espada nga duay suwab. Unya ningon diya nga piercing even to the division of soul and spirit and of the joints kanang imong mga lutahan and marrow. Ang word sa Ginoo musud diha, mo penetrate diha, mo na nga sige nimo pamalandong sa pulong sa Ginoo, sige nimo magbasa sa pulong sa Ginoo, mawa ang imong sakit sa tuhod, ay imong sakit diri sa siko, kay kanang mga joints pa, mga joints sa atong lawas, sa atong body, imong hawak kanang naay joints diha sa imong hawak niya, mo penetrate diha ang word sa Ginoo niya, buhi man ang pulong sa Ginoo niya, gamhanan man, mawa imong sakit sa hawak. Tanaw ra gud. Ang word sa Ginoo tungod sa iyang pagkagamhanan, kay ningon man siya dinhi sa atong gibasa karon, by the word of His power. By the word of His power. Unya sa Hebrews 4:12, living and powerful ang word sa Ginoo. Nga modulot kini ngadto sa nag-uwang sa kalag ug sa espiritu. So dili lang atong body ang ministeryohan sa word sa Ginoo, igsoon higala, kung dili hasta sad ang atong kalag ug atong espiritu maigo ni siya ug apil sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa
ug atong gipamalandungan kada adlaw. Muna dunay may tabo sa imong kinabuhi, dili lang sa imong body, hasta sa imong soul ug sa imong spirit, dunay may tabo. Nganuman kay ang word sa Ginoo buhi man siya, mulihok siya sa imong kinabuhi. Kay buhi man, sumulihok siya, dili man patay, buhi man, mulihok siya sa imong kinabuhi. Unya duna siya gahom nga muayo sa imong sakit o balatian. Duna siya gahom nga mutulid sa imong kinabuhi. Kung naa ka sa imong kinabuhi karon nga naa ka sa mga ubos nga bahin sa imong kinabuhi, naa ka sa time karon nga medyo mitipas ka sa laing daan, igsuon tungod sa kagamahanan sa pulong sa Ginoo, muhimo siya pamaagi sa imong kinabuhi nga dat-on ka niya balik sa saktong daan. Ano man, ingon siya diha, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang word sa Ginoo igsuon, kahayag kini, suga kini sa atong mga tiil ug kahayag sa atong agyanan. Kung ang imong tiil musubay nig sugod ngadto padung sa baylihan, igsuon ang word sa Ginoo, mugian nimo. Mugian nimo balik sa atong daan. Kung ang imong tiil mo lakaw kini sa laing daan padung sa pagpamista, hapit na rabang pista din sa Lapu-Lapu. 20-21 man na niya, tungod arong COVID, giusab nila 19 o 20. Kaya ang 21 Domingo man. So, giyon ana nila karon 19 o 20. So, markahin nyo inyong kalendaryo, ana. Dili ingon karon mamista mo, kung dili, para sa traffic. Katumanhi din eh. Basig, naasad gyapon ba? Di kita kibaw nga, basig traffic lang gyapon. Lisod niya mo. O asa mo dapit mong lakaw. So, mauna, usab nila 1920. Nya, kung ang imong tiil mo, padung nga to pagpamista, kay gimingaw ka gumba nga naguyog-uyog, igsuon ang word sa Ginoo, doon na ni siya gahom nga mo, daan mo balik, adto sa saktong dalan. Yang magkaamgo ang tao, nga sayop di ay, ang iyahang dalan nga iyang gilaktan. Hinumdumi, nag-ingon ang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ang dalan. No man can come to the Father but by me, ingon si Jesus. Siya ang dalan, paingon sa langit. So kung musubay kag laing dalan, dili na paingon sa langit. Siguro agyud nga kanang dalan nga gisubay, si Jesus na. Kaya aron sangko gyud ka sa langit, padung gyud ka sa langit. Kaya ingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo. So dinhi atong makita igsuon nga si Jesus maoy naglimpyo sa atong mga sala. Si Jesus. Atong nahibaw-an nga si Jesus gidakop siya o gikastigo o gilansang sa krus. Ingon dinhi, when he had by himself purged our sins, iyang gihinluan ang atong mga sala, gilimpyuhan ta niya sa atong mga kasalanan, and sat down at the right hand of the Majesty on high. Milingkod sa tuong kamot ngadto sa kinahitasan nga makagagahom, labaw nga makagagahom. Igsuon ang word sa Ginoo, ang pulong sa Dios, importante kayo ni sa atong mga kinabuhi. Dili lang sa atong kinabuhi, sa akong giingon kanina, para sad ni sa atong mga nakatunan, ato sa ning ma-share kadto sa uban, ato ning mawali kay wa pa ginamawman igsuon ang Great Commission. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Wala pa na nauman.
Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mark, Matthew, Luke, sa mga hinapos-an nga mga libro, igsuon, naa diha ang Great Commission. Wa pa na nahuman, kanang go, nagpadayon pa na, maunang magtuon ta, maunang magbasa ta, maunang magpamalandong tas pulong sa Ginoo. Ay glikramo nganong sige lang tagpabasahon. Kano man, unsa may imong i-share, unsa may imong itudlo, ngadto sa uban. Ingon man diha, go therefore, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. Itudlo, tudloi sila, wali sila, tudloi sila. Sa akong gipang tudlo ninyo. Kung sa itong i-teach, sa itong iwali, kung di ta magbasa sa pulong sa Ginoo, di ta mamalandong. Muna nga sa ato ang Zoom Bible Study, naagi na diya, klaro gina kayo diya sa ato ang bersikulo diya nga gibutang, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Naagi na, aron ma-remind ta pirmi, si Timothy 2:15. So naa diya makita nato nga mahinumduman ta nga magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Yan, sultihan ta mo na dili lang na ang magtuon ang mga pastor. Kitang tanan magtuon ta, nga man kita mang tanan gamiton sa Ginoo. Dili man nga pila lang ka tawo ang gisugo sa Ginoo. Tanan man nga mga tawo nga may dawat ni Jesus as Lord and Savior sa ilang kinabuhi, igsuon mauning mga tawhana ang gisugo sa Ginoo para sa pagwali sa maayong balita. O klaro kay na di igsuon ang atong gipang abli karon, dapat tay ablihon diri sa Proverbs nga naghatag yun og kanang importansya sa pulong sa Ginoo. Unsa gid ay ka-importante ang pulong sa Ginoo para sa katawhan aning panahon na karon, labi na nga naa natas katapusang adlaw. My son, Proverbs 4:20, 21, 22. Ingon diha, my son, ang son diha igsoon babae naglalaki, o sa tambal pa na, generic ba? My son, give attention to my words. Give attention to my words. Incline your ear unto my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those that find them, and health to all their flesh. So ato makita diha, anak ko, tagda akong pulong. Ampingi or basaha, pamalandungi akong pulong. Higugmaa akong pulong. Give attention. Ayaw lang pasagdi imong Biblia nga imo lang hikapon kung Domingo or panahon sa atong Zoom Bible Study, maura na imuhang mupakli ka sa imong Bible. Kung dili kada adlaw tagda gina. Ayaw pakigbungol sa imong Bible nga sa panahon nga Domingo na, wa na magpangitaay na asa imong Bible. Ano man, klaro gyud kayo way basa-basa. Kay kung imo nang sigbasa kada adlaw, inumdum gyud ka asa nimo gibutang. Mayumduman gina nimo, hain nimo gibutang katapusan nimong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Give attention to my words. Tagda, hatagig panahon ang pulong sa Ginoo. Bao na, koneksyon ni siya igsuon sa study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Saktong magbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Comparing spiritual with spiritual.
igsuon klaro kay na. Gidasig ta karon sa pulong sa Ginoo. Proverbs. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Ikiling imong igdulungog. Paminawa akong pulong. Itugot nga ang imong daunggan, maminaw sa pulong sa Ginoo. Paminawa, tagda akong pulong. Sa akong mga gipangsulti. Hain man ni, naas Bible tanan. Naatanan sa Bible. Ang word, ang mga pulong, kaya niingon din ako, my words, na-es, so tanan. Old and New Testament. Old and New Testament. Kibaw mo, panahon ni Jesus? Sa panahon nga si Jesus dinhi sa kalibutan, nagwali sa gospel, wali sa mayang balita. Daghang mga higayon nga mukutlo siya mga bersikulo ngadto sa Old Testament. Katulang pagka-inkwentro nila ni Satanas dito sa wilderness. Tulo ka bersikulo Deuteronomy puro. Nasa Salmo. Puros Deuteronomy. Iyahang gikutlo. So, to assist Old Testament. So, dili lang New Testament atong basahon hasta sad sa Old Testament. Tibuok Bible. Do not let them depart from your eyes. Ayaw ipahimuwag sa imong mga mata. Meaning, pamalandungan, basahon ang pulong sa Ginoo. Keep them in the midst of your heart. Tipigi kini. Ibutang kini diha sa pinakatunga-tunga sa imong kasing-kasing. Ang word sa Ginoo. Ngano man, kay kung naa di ang word, mo na mo gawa sa imong bakbak. Ngano man, ingon si Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Unsay abundansya sa imong kasing-kasing, mugawas sa imong bakbak. Kung ang imong kasing-kasing, ang imong inner man, sigihan nimo glaw, sigihan nimo pamalandong pulong sa Ginoo, pakanon nimo kanunay kada adlaw sa word sa Ginoo igsuon. Tungod kay abundansya ang imong heart, ang heart diha ug ang mind nga gisgutan diha sa Bible igsuon, mao nang atong inner man. The heart and the mind, mao nang atong inner man. Sa dihang mapuno na, abunda kay sa word sa Ginoo, kay sige nimong pakaon, imong kalagog, ang imong espiritu, gipakaon nimong maayos pulong sa Ginoo. Ingon si Jesus, unsay abundansya diha sud nimo, mugawas sa imong baba. Mao na nga dili na ka kinahanglan pa nga unsa kay akong i-share ani niya. Dili. Basta sige kag basa, sige kag pamalandong sa pulong sa Ginoo kada adlaw, mugawas sa imong baba, pulong sa Ginoo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pero wa kay basa-basa sa pulong sa Ginoo, lain ang mugawas. Dili word ni Jesus. Dili pulong sa Dios ang mugawas. Lahi ang pulong nga mugawas. Pulong nga makapasakit sa imong isikataw, daghan kayong masamad-samaran sa imong gipangsulti, wa kabaw nga daghan day kaayong mga nasakitan sa imong gipangsulti, ngano man di man pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo tambal man ni. Ang pulong sa Ginoo tambal ni, no? For they are life to those that find them and health to all their flesh. Tambal ni ang pulong sa Ginoo. Ngadto sa mga tao nga mga samaran, mga tao nga puno sa mga problema, mga tao nga nasakitan, mga tao igsuon nga naas mga ubos nga bahin silang kinabuhi, ang pulong sa Dios tambal ni. Muna kinahanglan nga ang mugawas sa imong baba, word sa Ginoo. Pulong sa Ginoo ang mugawas. Ano man, tambal man ni. Ang makadungog nimo nga nag-share sa word sa Ginoo, puros gyud Jesus ang mugawas sa imong baba,
Sige lang Jesus ang mugawas imong baba. Let's talk about Jesus. Jesus. Sige lang Jesus igsuon tambal ni. Kadto mga tao nga nakadungog nimo nga dunay problematic kaayo siyang kinabuhi. Matambalan siya. Makaingon siya pagkanindot ay sa pulong sa Ginoo. Kunya sukad nga nakadungog siya nimo nga pulong sa Ginoo ang nanggawas sa imong baba, musugod na siya basa. Musugod na siya pamalandong sa pulong sa Ginoo. Kaya mayroon siya kanindot baday aning mga pulong sa Ginoo. Ginoo na. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So ingon na ka importante ang pulong sa Ginoo. Karon na ako i-share ninyo 7 reasons for preaching the Word of God. 7 karason. Ito lang. For preaching the Word of God. Ngano man nga kinahanglan iwali ang pulong sa Ginoo. Introduction pa dito. So number 1, ingon dia, conviction of sin comes through the preaching of the Word of God. Conviction of sin comes through the preaching of the Word of God. Ang conviction igsuon moabot ni siya, conviction sa sala ba? Ang tao nga makasasala, imo siyang sharean sa word sa Ginoo, abot niya ang conviction. Makaamgo siya. Ug mao ni diha makita nato ni ang bersikulo ani nasa Acts 2:14 to 37. Acts chapter 2 verse 14 to 37. Mauning time nga ang mga disciples 120 sila kabuo nga napuno, nabaptize sila sa Holy Spirit. Silang tanan napuno sa balaan nga espiritu. Ug nagsultig lain-lain pinulungan, saba kay sila 520 kabuok nga puros nag-speak in tongues. O saba kay sila og nagubot jud ang Jerusalem at higayon na unsa man ni, saba kayo ana. Ya mo na tong time nga si Peter nahiisog na siya. Kano man kay nabaptize na siya sa Holy Spirit. So wala pa mabaptize si Peter sa Holy Spirit igsuon pagkatalawan ko ni Pedro. Gilimod niya si Jesus, hadlok siya sa gamay lang kay babae nga ni sukit-sukit niya. O gilimod niya ang Ginoo katulog. Nya dinhi karon sa diyang nabaptize na siya, nausap ang dagan siya kinabuhi. Naisog si Pedro. Dili ingon isog nga manungo sa bagay, kung dili naisog siya sa pagwali sa maayong balita. Tanawa ra gud ang wali ni Pedro kung imo ning basahon ang Acts chapter 2:14 to 37. Ang iyang wali igsuon, kutlo siya nga to sa Old Testament pareha ni Jesus. Kutlo siya sa Salmo, ikutlo siya sa libro ni Joel, Prophet Joel. Kutlo siya sa Proverbs, nay daghan kayo ngadto sa kining sinugdanan nga mga libro sa Old Testament. Dito siya kutlo og mga bersikulo. So ato makita nga ang giwali ni Pedro, word gid, pulong gid sa Ginoo. Nya mao na dako kay pangutana nga diin man si Pedro adto. Nga si Pedro usara man ka mananagat way grado. Nya nganong nainato man kinabuhi ni Pedro tungod sa Holy Spirit ang gahom gikan sa kahitasan mikon sa diha siyang kinabuhi. Pag-abot sa gahom gikan sa kahitasan, niabot siyang kinabuhi, igsuon na usab ang iyang kinabuhi. Ingnay mong tupad, your life will never be the same again. Your life will never be the same again. Sa diyang mapuno ka sa gahom sa Ginoo, mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Mausab yun, mao ni Pedro, grabing pagkausab sa kinabuhi ni Pedro. The day of the Pentecost, siya may unang niwali. Niya, ingon din na nga, 9 verses out of 23 are quotations from the Old Testament. O, tanawa ra. Siyam ka mga bersikulo
Sa 23 ka mga bersikulo, siyam adto, nikutlo siya ngadto sa Old Testament. Mao na ang word, unsa ka importante ang word sa Ginoo. Dili lang New Testament. Kung ikaw karon na kay Bible, New Testament ra, pagampo sa Ginoo, pangayo sa Ginoo og Old and New Testament. Mingo ka, nindot ni kay gaan ra kay dadon, gamay ra dadon niya, dili kay bulki kay New Testament ra man. Ayaw. Pag mo angyud pagtinguha gyud nga makabaton kag kumpleto gyud nga Bible, Old and New Testament. Kay ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo dili lang ari sa New Testament. Apil ang Old Testament. Kay sakop na siya, word na sa Ginoo. Pulong na sa Ginoo. Katugod atong gisunugdanan itong basa ko, in whom He made the worlds, si Jesus na. So, gikasinugdanan na Genesis, hangtod, moabot ka sa New Testament, sa Book of Revelation, mo na gitawag sa uban from keeper to keeper, cover to cover. Oh. Gikasinugdanan sa Bible, Genesis, o di ko na ingon nga humanon na nimo sa kadlaw gud. Naman lang. Hangtod nga maabot ka sa Book of Revelation. Mao na ang atong pagpamalandong, atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. So dinhi atong makita igsuon nganong iwali, nganong kinahanglan iwali ang word sa Ginoo. Kay sa diyang iwali ang word sa Ginoo, moabot ang conviction sa tao nga makaamgo siya. Kining mga tawhan na human pagwali ni Pedro, ingon sila, Sir, unsa may among buhaton? Aron kami maluwas. Uto ningon si Pedro nga, believe on the Lord Jesus. Mao to nga daghan ang nadugang nila, 3,000 gud. Unang wali ni Pedro, 3,000 ka mga katawhan ang nadugang sa ilang grupo. So, 20 man to sila, no? Ang nagpabilin. Although, pagsaka ni Jesus, balik sa langit, 500 sila kabuok ang nakakita. 500 ka mga tao ang nakakita. Pagbalik ni Jesus, katong mikayab siya paingon sa langit, human na siya gilansang sa krus, human na siya nabanhaw, unya, human sa 40 days, saka siya balik ngadto sa langit. Ako niya ito gibasa kaniha nga ingon diha nga sa katong Hebrews 1, naglingkod sa tuong kamot sa makagagahom na Dios. Human na to tanan ng itabo sa iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Nya yang ingnan sila, pabilin sa mo sa Jerusalem ay sa mo panlakaw. Hangtod madawat ninyo ang gahom gikan sa kaitasan. Mao na ang Holy Spirit. Sumaw to initabo igsuon nga napuno sila sa Holy Spirit. Pero sa 500 na saksi sa pagbalik ni Jesus kadto sa langit, 120 ra ang dito sa upper room para mo appeal sa prayer and fasting. Prayer and fasting. So, hain man ang 380. Busy kayo sa kaon. Dito prayer and fasting man. Adita ng prayer and fasting lami magyud ikaw og humba gud. Lami magyud ikaon og kanang mga lami nga mga pagkaon. So, mao ni nahitabo sa mga 380 kabuok. Wala sila ni appeal dito sa prayer and fasting. Di mo na katigan-an kay bisan sa atong panahon karon. Moingon gani mag-prayer and fasting ta. Sa 200 mo kabuok sa inyong simbahan, may lang na 5. Imagine na. So di na katingagan. Mo to sa una, panahon lang Pedro, 500 la kabuok ang saksi gyud pagsaka sa Ginoo sa langit. Pero si 20 ra ang dito sa upper room, nagpabilin, naghuwat sa promise nagiingon ni Jesus. Huwata usa ninyo ang saad, ingon si Jesus. Nagikan sa kaitasan. Makadawat kamo gahom
sa dihang mukunsad ninyo ang balaan nga espiritu. Ito nag-wait sila 14 days. So 50 days tanan. Ikan sa pagkabanhaw sa itong Ginoo, 40 days, misaka siya sa langit. Human, yung gingnan, balik mo sa Jerusalem, pabilin mo dito. 14 days, niabot ang Holy Spirit. The day of the Pentecost, 50 kaadlaw. Niabot ang Pentecostes, adlaw sa Pentecostes, ug silang tanan na-baptize sa Holy Spirit. Mao na. Ang conviction igsuon, maabot sa usa ka tawo sa dihang walihan siya sa word. Word gyud igsuon, word ang iwali. Word of God, word of Jesus. Si Jesus ang iwali. Dili relihiyon. Dili pundok, ka nindot kay amo adni ana. Ayaw ana. Dili na mo'y gitudlo na to. Si Jesus ang iwali. Si Jesus ang iwali. Kadaghan ako nakadungog na yun. Hinduta ang inyohang kanang Bible study kay Jesus gid, dili gid relihiyon ba? Jesus ra gid ang giwali. Pulong ra gid si Ginoo ang giwali. Si Jesus ra gid. Mao na mo nagiingon sa Ginoo. Gospel. Gospel. Iwali ang maayong balita. Okay ba natagon sa ng maayong balita? Si Jesucristo maduluwas. Si Jesucristo moayo sa mga masakiton. Si Jesucristo mobautismo sa balaan nga espiritu. O si Jesucristo ang umaabot nga hari. Or Jesus is the coming King. Mao na siya ang gospel. Pero although, ibaw na punta nga si Jesus, King naman gina siya. Kung man siya nabanhaw, ibalik sa langit, ingod, all power is given unto me in heaven and earth. Tanang gahom sa langit ug sa yuta, gihatag ngadto niya. Ug gihatagan siya nga name above every name. Si Jesus gihatagan siya pangan nga ibabaw sa tanang pangalan. Ug tungod sa kataas sa ngalan ni Jesus, every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ato makita igsuon nga importante kayo iwaligid ang gospel, iwaligid ang word. Nagyapon tayo bersikulo ana sa Timothy, 2 Timothy 3:16. Tung all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction in righteousness, that the man of God thoroughly perfect and to all good works. Nagyapon na niya. So importante yun, word yun sa Ginoo. Kay ang kasulatan tibuok isuwat ni para sa doktrina, para sa pagpamadlong, pagsaway, para ang tao sa Ginoo mahimong tulid, mahimong matarong diha tubangan sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo importante kaayo kay mo nimo tulid nato. Mo nimo hatag nato saktong dalan. So a conviction sa sala moabot ni through the preaching of the word. Number 2, faith comes by hearing the word of God. Faith comes by hearing the word of God. Romans 10:17. Romans 10:17. Ingon diri, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nganong nakabaton og pagtuo ang mga tao, so dihang nakadungog sila sa wali. Unsaon na pagkadungog kung way magwali? So importante kayo nga wali ka. Iwali gid nato. Nakitupad dia ina nga wali gid. Iwali gid ang pulong sa Ginoo. Iwali ang gospel. Ang
ang kuan karon igsuon kung naapa na diya sa traffic, kita na to diya ang naisuga diya. Green pa ang suga. Sam ng green, go. Go ye into all the world and preach the gospel. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Ay kadlok, ubanan ka sa Ginoo. Kung ikarang usa, naglakaw, para magwali sa maayong balita, ayaw ka, guula na. Ang Holy Spirit nagubani mo. Ingon dia si Jesus, and lo, I am with you always. Bisan pas kinatumyan sa kalibutan, tuwa ka dito nagwali, igsuon ang Ginoo nagubani mo. Ubanan ka niya. Promise man na. Promise na niya. Yakibaw ta nga itong Ginoo mo'y musaad, tinudon gina niya. Kay way laing bakakon ang yawa ra. The devil is a liar. Pero ang word sa Ginoo kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo dili mamakak. Ang atong Ginoo dili mamakak. Ingon dia, God is not a man that he should lie. Numbers. Neither the Son of Man that he should repent. Unsa iyang gisulti, iyang tinud-on, iyang tumanon, tanan iyang gipangsulti, diha siyang pulong sa Bible, iyaning tumanon tanan. Mao nang atong Ginoo. Pero ang yawa bakakon. Nganong nainadto sila si Adan ug si Iba, gibakakan man to niya. Iya man tong giilad, iya man tong gibakakan. Kay ngano man ingon sa panahon ni Jesus, ingon siya ang amahan sa tanang bakak, ang yawa. Amahan sa tanang bakakon. Ug wa siya ilaing mga pagpanulti, puro sa mga pamakak. Bakakan kaniya. Wa kay hinungdan, bakakan kaniya nga onay anak ka, anak gyud ka, inana. Bakakan ka sa yawa. Pero gihigugma ka sa Ginoo, sultihan ti ka. Pinangga ka sa Ginoo. Ang uda sa Pedro, casting all your cares upon him for he cares for you. Si Jesus na. Itugyan ang tanan ni Jesus kay gipangga ka ni Jesus. Biyanhi gani siya, minaog din ni nagpalansang sa krus. Kung wa pa ka panggaa sa Ginoo igsoon higala, di ta siya mo ni. Dili ta siya munaog. Kay baw tag unsay nitabo niya pag naog din ni. Grabing kasakit iyang nagtanggap taman, iyang nahiaguman sa ding mianhi siya ning kalibutan nga atong gipuy-an karon. Pero wa niya gibali ang tanan tungod sa iyang dakong gugma sa matag usa nato. So nagtuo ka nga isalikway ka sa imong mga mahal sa kinabuhi, igsuon sultihan di ka, Jesus loves you. Jesus loves you. Gihigugma ka ni Ginoong Hesus. Gihigugma ka sa Ginoo. Mauna ang atong Ginoo, si Jesus. So, way laing bakakon ang yawa. So, ang pagtuo igsoon moabot ni. Pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Moabot diha ang pagtuo sa diyang makadungog ka sa wali. Pero importante iwali gyud. Only 7 reasons for preaching the word of God. Dunay mga rason. Ganong kinahanglan gyud iwali ang pulong sa Ginoo. Aron ang mga tao nga makadungog ani makabaton sila pagtuo. Mao to panahong wali ni Pedro. Nakabaton sila pagtuo. Iabot nila ang conviction. Niya mo to ningon sila unsa may imong buhaton. Ina sila Pedro pag inulsol mo sa inyong mga sala. Dawata ninyo ang si Jesus nga inyong gisalikway. Gisalikway man to sila si Jesus. Salikway man to nila. Pero wala sila kibaw nga ang bato nga ilang gisalikway nahimong bato nga pamagang. Importanteng bato nga patukuranan nga mao si Jesucristo.
So atong faith, atong pagtuo, ana nato ibutang sa bato nga mao si Jesus. Kung naa ka sa bato nga mao si Jesus, nga dili matay og dili maunsa, dili sad matay og ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Pero kung ang imong pagtuo naa sa huyang nga mga butang ani kalibutan, naa sa mga butang sa kalibutan, o naa sa tao ang imong pagtuo, yugon ka. Ngano man kay everything that can be shaken shall be shaken. Uyugon sa Ginoo. Naana sa Mateo 24. Mga hagbong ang mabituon sa langit. Tanan nga mga butang uyugon, ang langit uyugon. Ana diha, naana sa Mateo. Pero kung founded ka, imong faith naa sa bato na butang, mao si Jesus, dili ka maunsa. Ano man, usa sa word ni Jesus, ingon siya, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Dili mahanaw nga akong pulong. Magpabilin nga akong pulong. Dili mahanaw. Una, kinahanglan yun iwali ang word. Ibisag to anata sa langit tanan, ang word sa Ginoo, naagyapon sa atong kinahiladman. Dili na ni mawa, dili na ni mahanaw. Muna, importante kayo kanang mga memory verse, mga promise sa Ginoo nga imuhang gipangsagu. Importante na. Kay di na ginamahanaw, naa na gina diha. Di na mawa. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, pero ang pulong sa Dios dili mahanaw. Naa na diha nimo, di na mahanaw. Number 3. Cleansing comes from the word of God. Cleansing comes from the word of God. 2 Corinthians 7:1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Klaro kayo. Cleansing, kining paghinlo, comes from the word of God. O na kinahanglan iwali ang pulong para malimpyuhan ang atong kinabuhi. Inikadungog nimo sa mga pulong sa Ginoo nga kini mga butanga dili ni maayo, so malimpyuhan ka pinagi ana. Ngano man, di na makamuhimo ana. Di na nimo himuon na ngano man kay kibaw ka nga dili na maayo. Imong isurrender sa Ginoo, Lord, kuha ni tangtangan ni sa akong kinabuhi. Sa unsang paagi, sa dihang nakadungog ka, na ini-share nimo. Na ini-counsel nimo. Di na maayo ng mga butanga. Kunya sa dihang nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Ibaw ka nga naapakaanang mga inana nga mga butang, imong gisurrender sa Ginoo. Cleansing, ingon dia, cleansing comes from the word of God. Ang paglimpyo, paghinlo sa atong kinabuhi, nagikan ni sa pulong sa Ginoo. Numero mo sa John 15, verse 3. Now ye are already clean because of the word which I have spoken unto you. Because of the word, pulong, akong gisulti ninyo. So ang pulong sa Dios, ang pulong nga nigawa sa mga baba sa atong Ginoong Jesucristo, o ni mo limpyo na to. Cleansing comes from the word of God. Having therefore these promises, asa man yung promises? Bible, Old and New Testament, ay daghan kayo mga promise, mga saad sa Dios diha, tanan para ni nato. Kining tanan nga mga promise saad sa Ginoo para ni nato. Ingna imong tupad diha para ni nato ang mga saad.
Kining tanan nga mga saad sa Ginoo para ni nato tanan. Dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So, mga promises akong ingon ninyo, mao na ang word sa Ginoo. Nasa Bible tanan. Mao na ikatuyuan nga nung mubasa ta, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo kada adlaw. Kay sa panahon nga sige ta pamalandong isuon, dunay mga butang nga imong makit-an. Diha si mo kinabuhi. Apa mo diha? God is love. Hinumdumi, God is love. God is love. Ihigugma niya ang tanan. Doon na kita nga mga anak sa Ginoo makakatun sa taghigugma ngadto sa isigataw nato. Namang gina. Love God above all. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ug ang ikaduha, love your neighbor as you love yourselves. Bugat ni nga mensahe igsuon. Bugat ni. Pero mahimo na to ni tungod ni Jesus nga atong gidawat sa atong kasing-kasing. Sa gisulti ni Paul, Philippians, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Isod ang paghigugma, labi na sa mga tao nga nasuko nimo. Isod. Nusultihan ti ka. Mao ginay pamaagi sa Ginoo. Higugmaa imong kaaway. Higugmaa imong kaaway. Ayaw pag-ingon nga, anong day kamera din ni, pahawa mo tanan. Ayaw anak. Hayan namang gugma sa Ginoo anak. Hayan man ang gugma sa Ginoo. Kung inaana atong buhaton. Sa dugay panahon, nagwali ta. Nga mga tao, muduol sa Ginoo. Ya sa dihang nanay daghang tao nga niduol sa Ginoo, atong isalikoy. Sa manang kalakiha. Kinahanglan ta makatuna na. Kinahanglan ta mutubo ta diyang dapita. Hay naman ang gugma sa Ginoo na. Kung inaana atong kinaiyan. Hinuktukin ninyo. Hinuktukin ninyo nga pulong. Labi na sa mga leaders, simbahan. Labi na sa mga nagdag mga Bible study or dag mga simbahan, mga katauhan. Asa man ang gugma sa Ginoo anak. Kaya Ginoo gitawag niya ang kuglingon good shepherd. He is the good shepherd. Yan siya pagpangita sa mga nangawa. Ya sa diyang naana diha, nakita na niya imong isalikoy, imong bugaw nimo. Di na mao sayop na, di na mao nga pamaagi. God is love. Yung ganihang Ginoo higugma imong kaaway. Kung ang imong kaaway giuhaw paim na. Kung ang imong kaaway gigutom pakana. Hatdig pagkaon imong kaaway. Wa mingon nga ang mga tao nga nasuko nimo la kasuki sad. Bawas sad. Di man inana. Ingon ang word sa Ginoo. Ayaw basli ang dautan ug dautan. Klaro gina kayo tin-aw na. Ayaw basli ang dautan ug dautan. Basli ang dautan ug gugma. Kay mao nay tatak Jesus. Tatak Jesus, God is love. God is love. Gugma ang Ginoo igsuon. Gugma gyud ang Ginoo. Gihigugma niya tanan. Ang mga tao diha nga imuhang abugon, gihigugma na sila sa Ginoo. Gihigugma na. Kung ayaw gyud. Ayaw gyud. Usba na nga mga pamaagi kung naa kay nana nga pamaagi. Kay mga gipakamatyan na sila sa Ginoo. Gipakamatyan na. Gipakamatyan na sila. Mianhi gyud si Jesus nagpalansang sa krus para sa tanan.
Hinuktuki na ninyo nga mga pulong igsoon. Kay tinuod na. Love God above all. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as you love yourselves. Love your neighbor as you love yourselves. Gugmaay mong isikataw, sama sa imong pagigugma sa imong pagdili. Dili na atong business inanay so, dili na atong business. Apa mo dia? Higugmaa ang imong isikataw. Ano man? God is love. Wa pa mo pagmatay ang Ginoo, wa kita. Pagkaluoy gyud tawo. Wa pa niani si Jesus nagpalansang sa krus. Imperno tanan. Salamat sa Ginoo sa iyang gugma. O ni atong i-share ngadto nila sa mga tao. O ni siya gugma, gospel, word sa Ginoo. Diha ang cleansing niabot ang cleansing sa dihang iwali ang word sa Ginoo. Diha lang sa ta kay ano naman time na kampo ta igsoon pasalamat ta sa Ginoo sa iyang gugma. Makagagahom nga amahan nagpasalamat minimo Ginoo sa higayon nga imong gihatag namo nga maka-appeal kami Lord sa Zoom Bible Study. Salamat sa imong pulong nga imong gihatag namo karon nga naghatag namo ni kalig-on ug kadasig paglaom nga way lain namong dangpan ani panahon na karon ang imong pulong lamang Ginoo. Ikibaw mi diha sa imong pulong Ginoo na ang tanan. Salamat Lord sa imong pulong nga imong gihatag namo ang Bible, the Old and New Testament. Salamat Ginoo nga imong gihatagan ani nga mintas naa pa mi ani kalibutan na Ginoo mao ni among pamalandungan kanunay, mao ni among basahon kanunay, mao ni o Dios ang amo ang patukuranan sa among pagtuo diha kanimo o Ginoong Hesus. Lord, ako nagaampo nga kung duna may mga katawhan karon ya dunay mga gipamati sa ilang mga panglawas. Ayuha sila Lord, hikapa sila karon. Kung nagaampo amahan, bisan pa sa mga loved ones, dunay mga hinigugma sa kinabuhi nga dunay mga gipamati sa ilang panglawas Ginoo. Kung nagaampo Lord, nga ang imong gamhanan kamot moabot ngadto kanila karon. Among gikapos ang tanang sakit in Jesus name. We bind you now, we cast you out in Jesus name. O Lord, among gi-release ang healing karon in the name of Jesus. By your stripes, we are healed. Pinaagi sa imong mga labod kami naayo. You sent your word and heal our disease. Imong gipadala imong pulong ug imong giayo ang among mga sakit ug balatian. Salamat Ginoong Hesus sa healing sa imong makatawhan. O Lord, sa tanang panginahanglan sa imong makatawhan karon tagbuan Ginoo, financial, material, physical, ug spiritual nga panginahanglan karon sa imong makatawhan. I pray Lord nga ang Abrahamic blessing moabot karon sa matag usa sa imong makatawhan nga ni-appeal aning Zoom Bible Study. Salamat Ginoo nga padayon ikaw magadasig ug magalig-on sa matag usa kanamo. Among faith, among pagtuo, tubo pagyud diha kanimo Ginoo. Lord, ang among pagtuo anha namo ibutang sa bato nga mao ikaw Ginoong Hesus. Salamat sa imong word. Salamat sa imong pulong Ginoo. Buhi ka nga Dios nga mong gialagaran ug takos ka sa among mga pagdaig ug pagsimba. Imo lamang tanang dungog. Himaya gahom hangtod sa kangturan. In Jesus name. Amen. 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 Praise the Lord. May gabi tanan.